फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे मु गोटे सुंदर कहानी टे कहबी। आजिकल दुनिया रे देखा जाउची जे गुरु आ शिष्य ए संपर्क दिन को दिन कलुषित होबार लगी, किंतु प्रकृत रे ए संपर्क कौन आगुरी या थिला ना आज ये संपर्क आज एभली स्थिति रे पहुँची। आज मनीष निजको विपदगामी करिवारे केवल चेष्टा पर चेष्टा चले। ये गपटी को भल भाव शुणव, आशा करुच्ची समस्त को बहुत भल लगे। तुम जानिथिबो आमर महर्षि व्यासदेव थिले कौन ना जड़े महान ऋषि एवं बहुत ज्ञानर अधिकारी। थरे कौन सी कारणवशतः व्यासदेव गोटे जंगल रे जाउथिले। जंगल रे जाउथिया समय रे हठात तांकर नजर पड़ीगला गोटे वनवासी मैंने कुछ कौन ना जे बण जंगल रे से वनवासी करुथिला कौन ना से कौन करुथिला गोटे खजुरी गछ को नुआई दे से कौन करुथिला ना किछि खजुरी संग्रह कर। जो खजुरी ताड़ीटा संग्रह करथिला से ताको कौन करिवो मद तैयारी करिवो। खजुरी ताड़ीर भी आहुरी गुड़े औषधीय गुण अच्छी। ये सब कार्य से कौन करथिला खजुरी संग्रह करथिला। एटा लक्ष्य पड़गला कहार ना व्यासदेव देखिकी हठात आश्चर्य हो गले। कहले अरे ये कौन से कौन गुणगुण हो खजुरी गछ मन को नई जाऊँगी, ये खजुरी ताड़ी संग्रह करुँच गछ कौन पुणी ऊपर उठी जाऊँगी, ये कौन ये सब कौन। अरे मु तो पुराण पढ़ी बहुत ज्ञान आहरण कर ये ज्ञान कौन मु असंपूर्ण ताथ मो विद्या संपूर्ण नुह। ये मु कही रखे विद्या हूँ एभली एक जिनस जार कौन परिसमाप्ति ना। तेणु व्यासदेव एते बड़ ऋषि एते ज्ञानर अधिकारी तथापि से आश्चर्य हो गले एवं सांगे सांगे से कहले ना ए विद्या को मु ग्रहण मु विद्या को निजे शिखिबा चाहूँ। तेणु से जाइए वनवासी पाखक गले एवं ताकू अनुरोध कले जे ए विद्याटी तमे मते शिखाई दियो। वनवासी व्यासदेव को देखी आश्चर्य, ये कौन मत पचार विद्या जहाँ पाखे माने विद्या सागर सी पचार सामान्य लोकटा को। कहले हाँ ठीक अच्छे आप कहते ताले ठीक अच्छे मुझे विद्या आपन को शिखेदेवी, किंतु ए विद्या शिक्षा ग्रहण करने तुमको काली प्रभात आसवा पड़ो। से व्यासदेव को सकाल सकाल आसी पहुँचीगले। कौटी पहुँचले वनवासी कोठरी पहुँचले। से वनवासी कौन करुँची जेमती देखी व्यासदेव को सीधा चंपट मारिकी बारियाड़ को पलैला, ता बारी को पलैला और ता पुओ को कहीदे गला जे तू जा व्यासदेव को कहबू बापा नहांती, बापा कौन कारणवशतः जंगल को जाइए। व्यासदेव को जो पुओ कहला व्यासदेव फेरिकी चलीगले, मन दुख कर फेरिकी चलीगले। यही घटना 2-3 दिन पर्यंत एमती चलला। व्यासदेव आसती पचारती सी बारियाड़ को पलाए लुचिकी फेरिकी पलाए, व्यासदेव फेरिकी जाती। ये घटना एमती किछि दिन चलला। तापर कौन है ता पुओ मन में आग्रह जातला जे ये व्यासदेव ऋषि मो बापा गोटे तुच्छ लोक तांको पाखु बारंबार कहीं आसुँच कौन घटना या पछ घटना कौन होता है। से कौन कला
ପଚାରିଲା ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା କାରଣଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନା କ'ଣ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀକି ସେ କ'ଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଜୁରୀ ଗଛ ନଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ତାଠାରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖଜୁରୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଏ ବିଦ୍ୟା ତ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି। ଆରେ ଏ ବିଦ୍ୟା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇ ଦେବି। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ତା ପୁଅ ଦେଖିଛି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେଇକି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ବଣକୁ ଯାଇକି ସେ ବିଦ୍ୟାଟିକୁ କ'ଣ କଲା, ଶିଖେଇ ଦେଲା। ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ ବହୁତ ପ୍ରଶମିତ ହେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ। ତାପରେ ବନବାସୀର ପୁଅ ଆସିଲା, ପଚାରିଲା ଥରେ ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶିଖେଇ ଦେଲୁ କିରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିକି ପଳାଉଛି, ତୁ କାହିଁକି ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲୁ? ନା ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି? ନା ବ୍ୟାସଦେବ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଋଷି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖେଇଲୁ? ଗୁରୁକୁ ଯଦି ଗୁରୁର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଆଯାଏ ସେ ବିଦ୍ୟା କେବେ ବି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନା ଏମିତି କଥା? ହଉ ବାବା, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ସକାଳୁ କ'ଣ କରିଛି, ପୁଅଟି ଉଠିଛି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଗମନ କରିଛି। ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେମିତି ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଯାଅ ହରିଆଜି, କାରଣ ମୋର ଗୁରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ ଗୁରୁକୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଛୋଟି ନେବି, କ'ଣ କରିବି, ତେଣୁ ମୋର ଏଇଲେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ତାପରେ ସିଧା ଯାଇକି ବ୍ୟାସଦେବକୁ ସେ ପାଛୋଟି ଆଣିଛି ବନବାସୀର ପୁଅ। ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି କିଏ, ସେ ବନବାସୀ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟଣା। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦୂରରୁ ଠିଆକି ଦେଖୁଛି। ସେ ବ୍ୟାସଦେବ କଲେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବନବାସୀର ପୁଅକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଆସନ ଦେଇ ବସେଇଲେ, ତା'ର ପାଦ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖୁଛି କିଏ, ସେ ବନବାସୀ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଆସୁଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।